had more power Moshe tenía más poder with Yahweh. con Yahweh. Moshe knew Yahweh face to face. Moshe conocía a Yahweh cara a cara, But Yehoshua was faithful pero Yahushua era leal and honored his spiritual father. y estimaba a su Abba espiritual. And he inherited the prophet's reward. Y él heredó la recompensa del Didn't profeta. Yeshua teach us the same thing? ¿Que no nos enseñó Yahshua la misma cosa? You may not be a prophet, you may not be a worship leader, you may not be an apostle, you may not have the power of the Besorah fully functioning in your life yet. Quizás usted no sea un profeta, no sea un líder de adoración, quizás usted no tenga el poder completo de Ruach funcionando en su vida todavía. But if you give a cup of cold water Pero si usted le da una taza de agua fría to a prophet, a un profeta, you will have a prophet's reward. usted tendrá la recompensa de un profeta. Or you can take the attitude, man, let him get his own darn banana. What do you think, I'm a slave? O I podría, didn't come anywhere to be that man's slave. o podría usted tomarse la actitud, oh, pues que él se tome su propio plátano. Yo no vine a ser esclavo de ningún hombre. Yo no soy esclavo de ningún hombre. You have your reward. Usted tendrá su recompensa. Whatever little cereal crumbs you got now, Cualquier migaja de grano que tenga usted en este momento, that's your reward. esa será su recompensa. You give a cough drop Si da un dulce para la gente que tiene tos, to a prophet, a un profeta, or a man or woman of Yahweh, o a un varón o mujer de you Yahweh, have your reward. usted tendrá su You have a recompensa. prophet's reward. Usted tendrá la recompensa You del share in the profeta. reward. Compartirá en la Lessons from recompensa. Joshua. Lecciones de The Yahushua. assistants La are asistencia elevated, es elevada. Los asistentes son and elevados. they have the same presence and power with Yahweh that Moshe had. Y tienen la misma presencia y el poder con Yahweh que tenía Moshe. Yahweh was with Yehoshua Yahweh estaba con Yahushua, like he was with Moshe Rabbeinu. así como estaba con Moshe, nuestro rabino. Not any different. Para nada diferente. But if Joshua had cut out, Pero si Yahushua se hubiera and if Joshua cortado had an attitude, y él tuviera una actitud, and if Joshua didn't recognize a legitimate chain of command, y si Yahushua no hubiera conocido una cadena de órdenes legítimas, he would not have inherited the land. él no hubiera heredado la herencia. And let me tell you something. Y déjeme decirle algo. When he finished apportioning the land to the 12 Shiftei Yisrael, Cuando él acabó de proporcionar las divisiones de la herencia a todo el pueblo de to Israel, the 12 tribes, a las 12 tribus de he Israel, was not living at the YMCA. él no estaba How many viviendo know en it? la YMCA. ¿Cuántos de Do ustedes you saben know eso? Joshua inherited entire cities and villages? ¿Sabían ustedes que Yahushua heredó ciudades y pueblos enteros? I believe it was Hebron Creo que él heredó a Hebrón. and Caleb, Y Caleb Kiryat Arbaim, heredó a Kiriat Arbaim, Hebron, a Hebrón. the first capital of united Israel under King David, Hebron. La Hebrón. primera capital de Israel unido bajo el rey David, Hebrón. Because the blessings of Yahuwah maketh rich, and that's why I ask you, I beg you to tithe. I want you to be rich like Abraham. Porque las brajot de Yahweh, las bendiciones de Yahweh lo hacen a uno rico, y es por eso que yo quiero Because que usted diezme, Even if you tithe to que tenga las riquezas de Abraham. even if you tithe to Yadi, we don't keep your money. Porque aunque usted diezme a Yati, no I wish I had the nerve to keep your nos money. quedamos con su dinero. Me gustaría tener la audacidad de quedarme con su But when dinero. you have the fear of Yahuwah, you collect the money Pero cuando usted tiene el temor de Yahweh, usted colecciona el dinero for his service. para sus servicios. So, in serving, Entonces, al servir, there's great reward. ahí hay gran recompensa. Joshua and Caleb were rich dudes. Yahushua y Caleb eran hombres muy You realize ricos. ¿Se dan cuenta? The reward for service and assistance. La recompensa para el servicio It's y la great. asistencia es grande. Abraham told Abimelech, the king of the Philistines, Abraham le dijo a Abimelech, el rey de los filisteos, I ain't taking a shoelace, I'm not taking a pair of sneakers, I'm not taking anything from you, lest you say that your money made Abraham rich. Yahweh will give me increase as I love him, serve him, and rise up
to do His will. Yo no voy a tomar ni siquiera la cuerda de una sandalia, ni siquiera la cuerda de un zapato de parte de ustedes. Yo voy a permitir que Yahweh me dé la braca y hacer su voluntad. Brother Daniel Henry, Elder Daniel Ben Moshe, wrote me an email this week. Nuestro fraterno, el Beautiful, beautiful word of encouragement. el anciano Daniel Ben Moshe me escribió una carta con palabras preciosas de ánimo He said, rise up, y me dijo, levántese, walk around the land, camine alrededor del anointed with área, oil on all four corners of Goshen B'Tzafon. ponga, derrame aceite sobre las cuatro esquinas de Goshen Batzafón. Blow the shofar. Suena el shofar. This is your land. Esta es su eretz. Rise up, Levántese, take the land. tome la eretz. Yahweh is well able Yahweh es muy to capaz take the land. de tomar la And he eretz. was right. Y estaba en That was a acción. clarion call. Ese era un llamado. If Yahuwah gives you a land, Si Yahweh le da una and gives eretz you a y future, le da un futuro and gives you a hope, y le da una tic con esperanza and gives you great, great y victory. le da gran triunfo, Unless you rise up and take it, it's not yours. You've got to rise up and take it. solo que usted se levante y la tome no le va a pertenecer. Usted Some- se tiene que levantar y Some of you are tomarla. hearing the call to come to Goshen B'Tzafon, but you're full of it. Algunos de That's ustedes right. están You know what I'm talking oyendo about. el You're full llamado of it. de venir a Goshen Batzafón, pero no lo aceptan. You're full of excuses. Están repletos de excusas. Rise up and Levántense assist y asistan and come. y vengan. Follow. You Síganme. know how Yeshua called his Talmidim? ¿Saben cómo Yahshua llamó a sus Get salmidim? up. Levántense, Follow. síganme. No RSVP. No hay RSVP, No return postage. noticia de respuesta, No certified mail. ninguna postal de certificada, No sinner's prayer. ninguna oración de pecadores. You know that, right? Usted sabe eso, ¿verdad? As we read the Besorah, Así como leemos Besorá, Yeshua says, Yeshua dice, come, vengan, follow. síganme. That was it, Baba. Eso era todo. No, let's walk and carry. No diciendo, yo voy a cuidar de usted. I'll be a babysitter. Yo seré su niñero. I'll make sure that you can get to do your grocery shopping. Yo confirmaré que usted pueda hacer sus compras de su comida. I'll make you the headmaster of my yeshiva. Lo haré a usted el mayordomo de mi yeshiva. No, No, come, vengan, follow, síganme, stay with us. quédese con nosotros. Come, Venga, follow me. síganme. You following me? ¿Me entienden? Stay with us. Sí, quédense con nosotros. Judas didn't stay. Y a Judá no se quedó. That's how simple it was. Y es así de simple que era. Verse 5. Verso 5. Lessons from Joshua. Lecciones de Yahushua. Let there no man will be able to resist your obedience. Nadie va a poder resistir su obediencia All your family. toda su vida. As I was with Moshe, Así como estuve yo con Moshe, I will be with you. estaré con ustedes. I will not fail Moshe, No te dejaré, no dejaré a and I Moshe won't fail you. y no te fallaré a ti. I did not fail Moshe. Yo no le fallé a Moshe. I did not forsake Moshe. Yo no abandoné a Moshe. I will not forsake you. Yo no te abandonaré a ti. You and Moshe will never be forsaken. Usted y Moshe nunca van a ser abandonados. You and Moshe will never be left. Usted y Moshe nunca van a ser dejados. I will never fail Yo nunca fallaré. you Nunca le fallaré a usted or Moshe. ni a Moshe. You have entered Han ustedes entrado into a prophet's reward. en la recompensa de un profeta. You have the same reward. Tienen la misma recompensa. All those associated with Moshe, Todos aquellos asociados con Moshe, I will never fail. yo nunca les fallaré. All those associated with Moshe, Todos aquellos asociados con Moshe, I will not forsake. yo no los abandonaré. All those associated with Moshe, Todos aquellos asociados con even though Moshe, Moshe was the most hated prophet in the history of Israel, that is until Yeshua came along. aunque Moshe haya sido el profeta más odiado de Israel hasta que llegó Yeshua, Do you realize that? ¿se dan cuenta ustedes de eso? Moshe Rabbeinu Que el rabino Moshe did not win Father of the Year no se ganó el premio de papá del año in Israel. en Israel. The people he rescued hated him.
La gente que él rescató lo odiaba. His wife Zipporah hated him, Su esposa Zipporah lo odiaba right, for taking the Ethiopian woman, the Cushite, por haber tomado a la mujer etíopa, a la Cushita, as a sister wife. como su esposa fraterna. The Egyptians hated him. Los egipcios lo odiaban. His brother hated him. Su fraterno lo odiaba. Moshe was the most hated man in Israel. Moshe era el hombre más odiado en Israel. But there was a remnant, Pero había un remanente, such as Yehoshua and Caleb, tales como Yahoshua y Caleb, who remained faithful quienes permanecieron and loyal. And leales they honored their spiritual father. y estimaban a su Abba en Ruach. And when you continue to honor your spiritual father, Y cuando usted continúa estimando a su Abba en Ruach, whether he's there or not, esté él ahí. now Yahuwah is about to honor Yehoshua. Aquí está a punto Yahweh de estimar a But Yahoshua. Moshe wasn't there, right? Moshe wasn't there. Pero Moshe no se encontraba aquí. But the honor was never withdrawn. Pero la estima nunca fue retirada. Can you honestly say that? ¿Puede usted sinceramente decir Can eso? you honestly say ¿Puede usted sinceramente that I know decir that I know que yo sé that Yahweh has never failed me? Can you say that? que Yahweh nunca me ha fallado? I ¿Puede can. usted decir eso? You can. Yo puedo, usted You puede. should. Usted debería. Everyone in this room Todo el mundo en este cuarto can honestly say, podría decir I sinceramente, failed, yo fallé, but Yahshua pero Yahshua has never failed me. nunca me ha fallado. I felt like Yo me sentí como que serving Yahuwah has failed me, el servir a Yahweh me ha fallado. but I take authority over my feelings. Pero yo I rise up over my feelings Autoridad because sobre mis sentimientos, me levanto sobre mis sentimientos porque I will not blaspheme the Elohim of my avot. yo no blasfemaré al Elohim de mis antepasados. You understand, Yochanan? ¿Me entiende, Yohanan? Come on. Por favor. What kind of a deity do you think we serve? ¿Qué tipo de Elohim piensan ustedes que servimos? He has never failed. Él nunca nos ha fallado, Not even one time. ni siquiera una sola vez. Praise his kadosh name. Exaltado sea su Kadosh nombre, Baruch Hashem. Look at verse 6. Ven ahí el verso 6. Lessons from Joshua. Lecciones de I hope Yahushua. you're enjoying. Y espero que usted esté disfrutando. I said, I hope you're enjoying. Dije, espero que usted esté Is anyone disfrutando. enjoying? ¿Está alguien disfrutando? Is anyone enjoying? ¿Está alguien disfrutando? Baruch Hashem Yahweh. Exaltado sea el nombre de Yahweh. Be strong Esfuérzate and courageous. y sé valiente, For to this people shall you divide for an inheritance the land, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la Eretz, which I swore to their avot la cual juré a sus papás to give them. que les daría. Verse 17. Verso 17. Only be strong and courageous. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Stop. Para ahí. Here's the Jordan, Aquí está el Jordán, the Yarden, el the Yarden, Yarden River, el río Jordán, chilly, frío, Challenging. lento, que reta, intimidating, que intimida, representing a different land, representando una tierra, una Eretz a diferente, different place, un lugar a diferente, different season, una estación diferente, a different challenge. un reto diferente. And he says, be strong. Y dice, esfuérzate. But he knows Joshua was not. Pero él sabe que Yahushua no lo es. So he says again, Entonces dice de nuevo, be strong and courageous. fortalécete y sé valiente. So what do I got to do now to obey Yahuwah in this difficult time in my life? You, I'm talking to you. What do you now have to do to successfully and with joy obey Yahuwah in this difficult season of your life? Entonces, ¿qué tengo yo que hacer? ¿Qué tiene usted que hacer para obedecer y seguir a Yahweh en este tiempo, en esta temporada tan I'm difícil? talking to all my disciples around the world. I'm talking to all my students around the world. Estoy hablándole a todos mis aprendices alrededor del mundo. What do you have to do? ¿Qué tiene usted que hacer? Go to school, back to school, Váyase de nuevo a la escuela, continuing education, continuar con una educación, go back to college, regresar a la universidad, go back to where you once belonged, regresar de donde vino, have more of this or more of that or more of this or more of that. tener más de esto, más de aquello, más de esto, No. más de aquello. No, Be strong esfuérzate and courageous. y sé valiente, Not fighting no peleando with others, con otros, but a strength and a courage pero una fuerza y un valor that you may shomer the Torah that He has given us. para que puedan guardar Torah que Él nos ha dado.
which Moshe my ever commanded you. lo cual Moshe mi siervo les ordenó. Turn not from it to the right hand No se volteen de ello a la mano or to the derecha left. ni a la You izquierda. remember what your mentor commanded you? ¿Se acuerdan lo que su mentor les